السلام علیکم ناظرین. شروعات اس پروردگار کے نام سے جو اس لامحدود کائنات اور وسیع آسمان کے سبھی راز جانتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گے. اقبال فرماتے کہ انسان کو تو خدا نے انسانیت کے لیے پیدا کیا ورنہ فرشتے تو بہت ہیں جو خدا کے سامنے قطار باندھے کھڑے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. آج کے اس جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے وہیں انسان کے دلوں پر زنگ سی لگا دیا. وہ انسان جو ایک دوسرے کے قریب ہوتا تھا آج انسانیت بھولتا جا رہا ہے. لیکن آج بھی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. آج کے اس دور میں جہاں پہ ایک انسان دوسرے انسان کے قریب صرف اس لیے آتا ہے یا اس کا کام صرف اس لیے آتا ہے تاکہ وہ بدلے میں اس کے کام آئے, اس کو منافع دے سکے, اس کو فائدہ پہنچا سکے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی انسان کے کام صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب سے اس کا فائدہ لے سکیں, اپنے رب سے اس کا اجر لے سکیں, اس کا ثواب اپنے رب سے حاصل کر سکیں. اور بے شک خدا ہی بہترین فائدہ دینے والا ہے اور اس کے ہر تجارت میں جو رب کے ساتھ کی جائے اس میں کوئی نقصان نہیں. آج ہمیں ایک ایسے ہی شخص کے ساتھ موجود ہے جو اپنی تجارت اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. آئیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم جی. بولتا پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس معاملے کو دیکھا اور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. تھینک یو سو مچ. تو لاک ڈاؤن میں مزدوروں کے جو حالات ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. تو ہماری چھوٹی سی ٹیم ہے الطاف شاہ صاحب, راجہ شکیل صاحب, تو ہم نے بھی بات کی کہ بے بس لوگوں کے بارے میں سوچا جائے. تو لاک ڈاؤن میں تقریباً پونے 2 ماہ ہم نے بستی کی حفاظت کی, تو ان کو کھانا دیا, عید پہ بھی ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر کئی ماہ سے آگے تک ہم نے ایک کھانا قائم کیا. تو اس کا بس موٹو یہ ہے کہ ہم 10 روپے میں بے بس لوگوں کو پورا کھانا دے دیتے ہیں. طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ نیکی کی ٹوکری ہے نیچے تندور پہ, وہاں کچھ رقم ہم ڈیلی ڈال دیتے ہیں. تو عزت نفس مجروح نہیں ہوتی, وہاں سے 2 روٹی پکڑتے ہیں, ادھر آ کے 10 روپے دیتے ہیں اور کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پی ٹی وی کی طرف سے گولڈ میڈل کا اعزاز عطا کیا گیا, وہ کیا وجہ تھی؟ یہ ایک لمبی داستان ہے. ان دنوں میں لاہور میں ہوا کرتا تھا اور میرا چونکہ میں قلم کار ہوں, شاعر بھی ہوں, تو اشفاق احمد صاحب, واصف علی واصف, ان لوگوں کے پاس میرا بیٹھنا تھا. پروفیسر منیر قصوری, راجہ رشید محمودی, بہت بڑے نام تھے. تو ان لوگوں کے یہاں بیٹھتا تھا. تو ایک کمپٹیشن چل رہا تھا پی ٹی وی پہ کلام اقبال کا. تو بس اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جسٹس نسیم الحق صاحب کے آپ سے مجھے گولڈ میڈل ملا. تو نعت کی سلسلے میں آل پاکستان میں نعت پڑھتا ہوں. جس طرح سما خان مصطفیٰ پہ پیسے نچھاور ہوتے ہیں, مجھ پہ پڑا. اور میں اس سفر کے اندر چلتے 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 اندر کچھ مطمئن نہیں رہا میرا, کہ یوں لگتا تھا کہ ہم نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جس پہ ہمارا قلب ہمارے ساتھ نہیں. تو بس چلتے چلتے پھر اس کام پہ میں مطمئن ہوا کہ میں کریے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو ادھر لٹا دیا جائے تاکہ انسانیت کے منہ میں گلوک ہو جائے. صرف 10 روپے میں اتنی مہنگائی کی دور, یہ سب مینیج کیسے ہوتا ہے, کیسے سبزیاں یہ کچھ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. 10 روپے میں تو نمک مرچ بھی نہیں ملتا. اب یوں سمجھے کہ اللہ کے ساتھ سودا ہے. ٹیم ہے چھوٹی سی, تو الطاف شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ اردو اس کا سارا دے دیتے ہیں, میں تو کافی بانٹ دیتا ہوں. 10 روپے اس لیے رکھے ہیں, تو صرف سالن نہیں, نیچے سے 2 روٹیاں بھی لاتے ہیں, اس لیے کہ عزت نفس موجود نہ ہو, انہیں محسوس ہو کہ ہم نے پیسے دیے اور کھانا کھایا. کیونکہ غربت کی اس لکیر پہ مزدور پہ آپ سوچ نہیں سکتے, خودکشی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب عید پہ ہم نے ان کے ساتھ دن گزارے ہیں. 50 کلو گوشت اور بریانی اور حلوہ, وہ ہمارے تو 20 لگ گئے, مگر ان لوگوں کے پاس ایک چمچ تک نہیں تھا جو ادھر لوگ تھے. اور دکھ کے ساتھ کہوں گا, جس طرح جب میں یہ آواز بلند کر رہا ہوں, کہ کسی شخص نے ان کو پوچھا بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی کو سلام کرو, اسے کھانا کھلایا کرو, ہم کہاں ہیں. تو اس طرح سے 10 روپے میں کچھ نہیں آتا, مگر میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اب دیکھیں, اب میں اس منچ پہ بیٹھا ہوں, تو یہ پھول بسار ایک مرچ ہے, تو اس کو عمر شفیق صاحب ہے, انہوں نے سوشل میڈیا سے مجھے دیکھا, اچھے انسانوں کی کمی نہیں ہے ادھر, وہ وہاں سے چل کے آئے. اب مرچ ان کی کمپنی کی لگ رہی ہے, وہ دالوں کا گفٹ بھی کرتے ہیں مجھے, یہ دالیں ساری ان کی طرف سے پڑی. تو اللہ اور رسول کے نام پہ جب نکلتا ہے بندہ تو بڑی آسانیاں ہوتی ہیں, تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. 10 کا کھانا کھانا تو ایک اچھا ہے, لیکن کھانے سے بھوک ملتی ہے, آگے کا کوئی فیوچر پلان نہیں ملتا, کوئی فیوچر نہیں پڑا کرتا. کیا آپ نے ان کے مستقبل کے بارے میں کچھ ایسا لایا یا تیار کیا ہے جو ان کے مستقبل میں ان کے کام
जी मैं हमने तो नहीं सोचा था, सच्ची बात है। हमारे दोस्त हैं अब्दुल्ला साबिक, तो वो मुझे अक्सर छेड़ते रहते थे, कहते यार खाना खिलाते हो कुछ इनके रोजगार का सोचो। तो मैंने कहा फिर आप बताएं। उन्होंने हमें ये एक आइडिया गिफ्ट किया कि ये LED बल्ब इस तरह से बनते हैं, 2-3 चीज़ें घर में बन जाते हैं। तकरीबन 25,000 रुपये का ये उन्होंने सेटअप कर दिया, जिससे हम फीस बिल्ला कोर्स करते हैं, बल्ब तैयार हो जाता है। तो 25-30 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये अच्छा बिजनेस घर में छोटी सी फैक्ट्री बनती है। तो जब से हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, कल मुझे कहा है 7वां नौजवान मुल्तान से है, एक सरगोदा से है, 3-4 सादकाबाद से है, तो जो यहाँ से तगारी छोड़ के चले गए, जाकर उन्होंने अपने कारोबार कर दिए। ये 80, 82, 85 रुपये में बल्ब बनता है। आप बहुत अच्छा करें तो 100 में तो 160-70 रुपये में बिकता है। तो अगर 10 रुपये मार्जिन में अगर बिजनेस करते हैं तो मेरे लिए लाखोपति हो जाएंगे। तो ये अब्दुल्ला साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से हम ये फीस बिल्ला कोर्स करेंगे। जब सारा दिन यहाँ पे हिम्मत करने में गुजर जाए तो घर का खर्चा कैसे चलता है, रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं और घर का खर्चा कैसे चलता है? वो तो जी बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, बिजनेस करते हैं, वो ठीक है। मेरा असल में आपको पॉइंट बताऊँ जो मेरे लिए एक मैसेज के तौर पर कि शुगर लो का मसला है, मेरा BP वगैरह शुरू कर देता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बगल में सड़क में बेहोश हो गया, ब्लैक आउट होकर, तो मैं उससे जब होश आया तो यही होता था कि वक्त आ गया मेरा, मैं कलमा होता था। तो ख्याल आया कि कभी ऐसा होगा कि मैं नहीं उठ सकूँगा। तो इसका मतलब जो टाइम मिल गया तो इसे उस आखिरत की सोच को, अपनी कब्र को बेहतर करने के लिए एक अच्छा शुगल है। आप बिलीव करें, छुट्टी मैं करता हूँ और वो मेरा दिल परेशानी में गुजर जाता है कि आज लंगर खाने का दरवाज़ा बंद है, कई लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। और मुस्तकबिल में मैं मज़ीद चाह रहा हूँ कुछ फर्स्ट एड का मसला है, इधर लेंटर वगैरह डाल के आते हैं, तो जब खाना खाते हैं मैं उनके हाथ देखता रहता हूँ, छोटे छोटे जख्म होते हैं, वो भी सहूलत देंगे। कुछ जूते और कपड़ों का भी मैं सोच रहा हूँ कि जो बहुत गरीब है उनकी मदद की। कपड़े और जूतों के बारे में आपने बात की है, तो ये सब कैसे मैनेज होगा, कैसे से मैनेज करेंगे? यार बड़ी तकलीफ से मैं बात कर रहा हूँ ये कि अल्लाह इस काबिल करे तो हम तो फैक्ट्रियाँ लगा दें, मगर फिलहाल चूँकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, तो सेकेंड हैंड सूट जो घर में हम फेंक देते हैं और एक बंदे के पास 15-15 सूट है, तो वो हम साफ़ सुथरे करके इस्त्री करके लटका देंगे, तो सेकेंड हैंड जूते पॉलिश करके अच्छे। क्योंकि मैं, आप बिलीव करें, मैं अल्फिया बयान दे सकता हूँ, यहाँ वो लोग मैं देखता हूँ 3 माह से एक ही कपड़ा, एक ही सूट पहना हुआ है, वो लोग देखता हूँ जिनके जूते टूटे हुए हैं और बारिशों में बाहर जा रहे हैं। तो फिर ऐसा कुछ करेंगे, दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यार अच्छी हालत के सूट उसे ड्राइक्लीन करके उसका तीरा और बाजू फरमाइश करके लिख के, तो उन लोगों को यहाँ फिर हम तरीके से पर्दे से दे देंगे इंशाल्लाह। जब हमने शुरू किया था तो हमारा टारगेट था ये लोग जो ऊपर रहायश पजीर हैं जिनको शाम का खाना दिया जाए, तो हम 12-1-2 बजे आ जाते थे। फिर आवाम ने इधर लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो दोपहर का खाना चाहिए, फिर हमने तो 12-1 बजे लंगर तैयार करना शुरू कर दिया। तो फिर जब वो आते तो कुछ लोग आ गए, हम तो नाश्ता ही नहीं करते, तो नाश्ते के लिए तो फिर हमने अब समझ गए कि ये 10 रुपये में ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमने क्यों ना ये सोच दें। अब 8 बजे आता हूँ जी मैं, 9, साढ़े 9, 10, साढ़े 10 बजे तैयार हो जाता है, तो फिर वो नाश्ते के लिए ले जाता है, फिर दोपहर का टाइम शुरू हो जाता है। फिर 12-1-2 से लेकर 3 तक वो लोग आते हैं सिक्योरिटी गार्ड, दुकानों पे जो शागिर्द काम करते हैं जिनको 100 रुपया रोज़ मिलता है। अब बिलीव करें, वो लड़के जो बेहोश हो जाते थे खाने की वजह से, अल्लाह का लाख शुक्र, हमारे बच्चों की तरह आते हैं, वो पूरे मान के साथ इधर बैठ के खाना खाते हैं। और अब मैं आपको ये राज की बात बता रहा हूँ कि 50% लोगों से हम 10 भी नहीं लेते। अच्छा, तो आपकी रोज़ की रूटीन क्या है लंगर खाने में, कैसे आप ये सब कुछ करते हैं, और कोई रोजगार लड़का भी है या आप अकेले काम करते हैं? बस शुरू में तो हमें बड़े बड़े तजर्बात से जुड़ना पड़ा, अब है कि ईजी हो गया हूँ, मैं यूज़ हो गया। सुबह रात को प्लानिंग हो जाती है कल क्या बनाना है, सुबह मंडी में जाता हूँ, तो वहाँ से फ्रेश जो चीज़ें हैं, धनिया, टमाटर वगैरह, वो आके फिर कुकर का सहारा लेके तो हम अपने तरीके तक पहुँच जाते हैं। तो अपने मुश्किल की बात की तो मुश्किल तो होती है जी, एक कप चाय सामने पड़ा हो तो उठा के पीना भी मुश्किल होता है। तो आप इसे एज एक बूढ़े आदमी के तौर पे ले तो बड़ी मुश्किल है मुझे, मगर जब वो मोहब्बत हो जाए तो लड़की से हो या लड़के से, वो ताकत दे देती है। तो मुझे मजदूर से मोहब्बत है, मजदूर से मोहब्बत है, तो मैं उनके लिए शुक्रिया जब निकलता हूँ तो मुझे अल्लाह ताकत दे देता है कि मुझे कुछ पता नहीं।
बहुत जैसा कि आपने बताया कि आप शायर भी हैं, नखाम भी हैं, और इशफाक अहमद साहब वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के ऐसे लोगों के साथ बैठे भी हैं, पीटीवी में भी आपने काम किया है, तो आपको कैसे अचानक शौक पैदा हुआ हिकमत की तरफ आने में, जहाँ पे आपको कुछ मिलना नहीं है, जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा नहीं है ज़ाहिर तौर पर, तो आपको हिकमत का शौक पैदा कैसे? वो ऐसा है कि गरीब माँ बाप के औलाद हूँ, लाहौर में कुछ वक्त गुजरे थे बहुत तंग, बिल्कुल हमने ये वक्त गुजारा, हमने भूख देखी, तो मैं और मेरा बड़ा भाई था मुस्तफ़ा, तो हमने ऐसे इनाम देखे कि हम दूर से कोई खाना खा रहा होता तो दिल करता था उठा के इसके आगे से बांट दो, तो बस उन्हीं दिनों को हम का सदका दे रहे हैं कि आज हम अपने देश में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, तो उस इज़्ज़त के बल होते हुए हम बाप को रिक्वेस्ट करके हमने लंगर खाना खोल दिया है कि वो दिन हमने काटे थे, चलो हमारी ज़िंदगी में कोई आसानी महसूस नहीं, कोई दूसरा तकलीफ न हो, इस जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैं बोले कि आप शायर भी हैं, नखाम भी हैं, तो एक इशार हो जाए गला मेरा बहुत ख़राब है, मेरा एक फेफड़े का इन्फेक्शन चल रहा है, नाक की पोजीशन में तो मैं नहीं हूँ, मगर चूँकि नाक है रुकी, तो मैं आपको एक ऐसा शेर सुनाता हूँ कि जो मैंने पढ़ा और उसके बाद मदीने की मेरी आखिरी होगी, तो एक वाक़या भी मैं आपको पेश करूँगा, सुना फरमाइए। मेरे सुनेड़े मैं भी आवा कदी तेरे वेड़े वाए नी ले जा मेरे सुनेड़े। कभी पूरी नात तो सुनो आपको, ये नात नाम जब लिखा ना मैंने, मेरे दोस्त ने आदि पढ़ के वो के फैसले जा रहे थे, उनके फ़ोन आया क्या, तो दिल में आया कि काश मैं भी मदीने चला जाता, तो उसी रात ही मैंने कलाम लिखा, तो कुछ ही हफ्ते डेढ़ के बाद ना मुझे मदीने पाक की आखिरी नसीब हुई, और हुजूर के दर पे जब मैं आखिरी रात वापसी थी मेरी, उधर जाके भी मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मैंने महफिल पढ़ी, बड़े लोग निकल आए बता, तो आखिरी जो दर रसूल पे मेरी आखिरी थी, तो मैंने दुआ की कि दोबारा मेरी मदनी में कहूँ कि यार सलाम मुझे पता नहीं मैं कहाँ कदम रख चुका हूँ, तो बस मुझे पसंद है ये लंगर का सिस्टम, मुझे ये आता है। आप यकीन करें मेरा ख्याल था मेरे पोते के लिए मैं मांग रहा हूँ, मगर वो दर रसूल है भाई, तो मैं आया तो चंद माह में असबाब बने, तो मैं तो ये फैज़ान रसूल। इस लंगर खाने को चलाने के लिए कोई दोस्त वगैरह या आप मदद भी करते हैं, या आप अकेले ही इसका सारा खर्चा अपने साथ पे करते हैं? मैं इब्तदा भी मैं कर चुका हूँ आपको कि मैं पका के बांटता हूँ, इल्ताफ़ शाह जी मेरे दोस्त है, वो इसका लीडर दिया सारा कुछ, बीच में शफीक साहब हैं, उन्होंने दाले साले ये मिर्च मसाला, तो मेरी ड्यूटी बांटना है, नेकी की टोकरी राजा शकील साहब है वो कमर उन्होंने संभाली हुई है, तो बस मिल के आप मैं तो इसको बस चला रहे नहीं, बड़े आसानी से जो खिदमत कर सकते हो कर। जैसे देख रहे हैं हम आज सालन के साथ हलवा भी है मौजूद है, स्वीट डिश, तो क्या ये रोज़ाना होती है या किसी खास दिन पे होती है स्वीट डिश? नहीं, ये मेन्यू के मुताबिक है, वैसे जुमरात को हम करते हैं, वैसे जब अल्लाह दे दे तो हम बांट देते हैं, तो बस इसमें सोच बड़ी होती है एक औरत की तरह कि कल क्या बनाना है, तो जब उसके हिसाब से देखते हैं, मजदूर है ना, तो इनका कभी कभी मुंह मीठा कराने के लिए हफ्ते में एक बार का मतलब स्वीट डिश करते हैं। कोई आखिरी पैगाम लोगों को देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? और बस मुझे यही कहना याद में हम कहने के काबिल कब है, हमारे इस जिले की बड़ी शख्सियत है इरफानुल हक साहब, वो फरमाया करते हैं खाना खाने में मज़ा कब है, ये तो खिलाने में है, तो मैं कह जाता हूँ कि लिबास पहनने में कब मज़ा, पहनाने में मज़ा है, तो दूसरों के दुख बांटे, इससे पहले कि आपके पास वक्त खत्म हो जाए। मैं जहाँ बैठा हूँ रोज़ ऐलान सुनता हूँ, मैं आज फलां चला गया, फलां चला, हमारा भी ऐलान हो जाना है, तो निकले और इंसानियत की बेस पे जो है उलमाए कराम ने आपको फ़िरके की तकसीम बतानी है, वो आपको हरगिज़ नहीं बताएंगे कि परदेसियों का एहतराम करो, उन्हें खाना खिलाओ, तो अपनी नॉलेज को देखें कि रसालत माँ ने आपको दूसरों को खाना खिलाने के बहुत बड़े फ़ज़ाइल बताए, तो गुजारा
اپنی زندگی میں کچھ انسانیت کے لیے کی امید ہے کینی صاحب کا آپ نے بات سنی، بیان سنا ہوگا، تو بس آپ ان کا سفر دیکھیے، خدا کی تعریف سے خدائی کی خدمت کا کیا خوب سفر رہا ہے۔ بس میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب فرقہ واریت اور فلاں شیعہ فلاں سنی کو چھوڑ کر انسانیت پہ توجہ دیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ بس ہم آپ کے لیے ایسی اور بہت سی ویڈیو لاتے رہیں گے، اور ایسی ویڈیو لانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کی پروموشن کر رہے ہیں یا کسی کو اونچا دکھا رہے ہیں۔ ایسی ویڈیو لانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ لوگ کتنی مشکل ہونے کے باوجود بھی دوسرے انسانوں کی کیسے خدمت کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا بھی حوصلہ بلند ہو۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کہاں پہ پیسے دیں، تو ان کے لیے ایسی بہترین جگہ ہے جو انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے۔ آپ یہاں پر آئیں، لوگوں کی خدمت کریں تاکہ آپ بھی وہ ثواب کما سکیں، خدا کے ساتھ تجارت کر سکیں۔ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو۔ آپ کا یہ لائک کرنا، کمنٹس کرنا ہمارے حوصلہ افزائی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسی لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسی معاملات کو اجاگر کریں تاکہ انسانیت کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے۔ میں رجا شان گکھڑ، بولتا پنجاب جیل۔